According to Oxford Languages, morpheme is a meaningful morphological unit of a language that cannot be further divided. In other words, dili siya pwede bahinon o tunga-tungaon ang isa ka word kay mawala na ang pinakabuot pasabot niini. Mao na ang morpheme. For example, ang word na unacceptable. Ang word na unacceptable gibuo na siya og tulo ka morphemes. Una nga morpheme mao ang un, ikaduha nga morpheme mao ang accept, ug ang ikatulo nga morpheme mao ang able. So gibuo siya og tulo ka morphemes aron mahimo siyang isa ka word. So mao na siya ang morpheme. Mao na siya ang meaning ni ana or buot pasabot. So lain pang example, ang word na backpack. Ang word na backpack gibuo na siya og duha ka morpheme. Una nga morpheme mao ang back, ug ang ikaduha nga morpheme mao ang pack. So mao na siya buot pasabot sa morpheme. So mao lang to. Daghang salamat.